Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hopefully semua boleh dengar lah saya punya suara. Kalau tak dengar nanti you inform balik ya. Saya off WhatsApp sekejap. Kalau ada your friend tu nanti saya akan tengok semula WhatsApp ni. Okay, sorry. Saya kena kecilkan sekejap. Okay, cukup. Okay, sekarang ni this is your final semester untuk you punya foundation. Okay, kita ada dua. We have two subject yang melibatkan accounting. First, you punya subjek yang pertama masa semester 1, which is on FFAR 0014. Sekarang ni you still belajar dengan saya lagi. Subjek yang kedua, accounting subject, which is Introduction to Costing. Kita panggil dia Introduction to Financial and Costing System. Nanti bila dah habis this class, you boleh buat comparison between financial accounting and management accounting. Satu, you prepare financial account. Satu lagi, you prepare costing. Nak kira costing. Example, macam kalau you buka business, you akan buat accounting punya report, which is ada sales, cost of goods sold, gross profit, ada income and expenses. Then you akan dapat net profit, for example lah, net profit, and then you ada juga profit before tax, profit after tax. Itu financial accounting. The second one is management accounting. Kalau you buka business, contohnya paling simple, you jual tudung. Kita akan kira berapa you nak jual sehelai tudung, berapa cost untuk you beli tudung, dan berapa margin keuntungan you. Dan bila you nak beli stok tudung you. Itu beza dia. Kita nak kira cost, kita nak kira account, profit. Contoh lain, kita buat sekarang ni Mama Sap. Mama Sap so sangat famous dengan dia punya kek. Dan kita ada dan kita ada Ina, cikgu yang buat kek dalam bekas tu, apa namanya tu? Cikgu Ina sebenarnya. Ina apa tak ingat. Kita google sikit. Cikgu, bukan cikgu. Cikgu Azlina Ina. And then kita ada juga makanan-makanan seni seperti Pocket Doraemon. Ini semua contoh-contoh makanan. Kalau you involve dalam this kind of business, you kena kira berapa ringgit you nak charge kepada customer you sebiji kek. Yang untuk costing. Dari segi dia punya material, dari segi dia punya costing, staff cost, dari segi dia punya marketing and selling expenses, dan juga kalau ada transportation, dan lain-lain cost, termasuk cost electricity, cost sewa bangunan, sewa kereta, panda food, delivery cost, semua masuk dalam tu. So last kali kita akan dapat total cost tambah dengan profit margin ataupun profit markup, and then kita akan dapat kita akan dapat selling price. Itu kita akan belajar untuk semester ni. Hopefully you masih ingat lagi, you still remember kita punya subjek yang pertama dulu masa semester 1. FFAR 0014. Sekarang ni nanti kalau you all tak dengar nanti inform ya. Nanti kan saya takut saya membebel seorang diri di sini. So semester ni saya akan ajar you 7 topik, which is semua topik-topik accounting.
And then kita akan buat macam biasa, kalau ada masa kita akan buat Kahoot, kita akan buat quiz, assignment, test. Okay. Macam biasa saya punya assignment, okay, jom kita buka kita punya ni. Saya cuba besarkan tapi saya takut nanti kalau ada error nanti saya baiki balik. This subject program foundation in business, semester ni you kena decide you nak ambil program apa. Because after raya you akan masuk bachelor program, and then you akan pilihlah sama ada you nak buat, for example, supply chain, accounting, management dan lain-lain. So this one for those yang berminat dengan Bachelor of Accountancy dalam kurungan honors, ini adalah subjek-subjek yang sepatutnya you suka, which is Introduction to Financial Accounting and Introduction to Financial and Costing System. Untuk subjek ni, kenapa kita tulis tu Introduction to Financial and Costing System? Because kita nak you buat comparison between subjek pertama you dulu and then subjek yang kedua, this one. So you boleh buat comparison. Oh, financial accounting macam ni, costing pula macam ni. Keseluruhan topik untuk FMAF 0013 ni adalah costing. Bila you dah habis belajar costing nanti, cukup 12 minggu kita belajar, and then lepas tu baru you boleh faham. Dalam accounting ni bukanlah semata-mata buat account. You boleh bekerja di banyak tempat juga, termasuk you kira costing, you kerja dekat kilang. For example, you jadi Insta famous, you jadi YouTuber, you jual produk you. Because sekarang ni, zaman sekarang senang nak cari duit dengan menggunakan social media ataupun social media platform ataupun online punya platform. Saya memang encourage you untuk join semua-semua untuk bukan participate lah, untuk orang kata apa, menggunakan semua medium social media punya platform untuk you improve yourself. And that is why untuk subjek ini kita akan menggunakan you punya YouTube. As usual, you kena record you punya assignment dan masuk dalam you punya YouTube. Dan di hujung semester kita akan check berapa you punya views, subscriber untuk assignment lah. Kerana you all ada 4 orang, so semuanya from A to Z termasuk test, assignment, quiz dan lain-lain, you kena record masuk dalam you punya YouTube channel sendiri. So markah akan diambil daripada you punya YouTube channel tu. Basicnya ialah semua benda dalam semester ni you kena prepare slide presentation. Ataupun kalau you boleh record dengan menggunakan Excel dan you boleh present Excel you, better. Kita akan menggunakan sepenuhnya Excel untuk saya buat tutorial dan untuk saya mengajar dan untuk you buat. Dan Excel tu you kena compile and then you kena email to me from time to time based on kita punya assignment, quiz, test semua tu lah. Maksudnya bila you submit, you kena submit 2. Satu Excel file, another one is slide presentation. Slide presentation you kena record, buat cantik-cantik, masuk dalam YouTube you, and then you kena promote you punya YouTube channel so that you punya view tu, nak markah banyak, minimum 100 views. Minimum 100 views tu saya akan evaluate di hujung nanti pada week ke-12. Di samping itu, kita ada juga quiz lah. Quiz bertulis juga pun ada, contoh quiz bertulis lah. Quiz online contohnya ada seperti Kahoot. Okey, ada soalan? Okey, tak ada. So kita menggunakan teknologi, kita menggunakan Excel dan kita menggunakan kemahiran berkomunikasi sebab zaman sekarang zaman muda-mudi
menggunakan TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Okay. Yang ni saya dah beritahu hari tu. Hopefully semester ini, semester sekarang ni, bermula pada Mac ni, saya akan completekan dengan saya punya Master of Accountancy. Still ada 2 paper and 1 thesis. Hopefully habis semester ni. Because last semester saya ambil 1 paper. This year saya akan buat saya punya thesis. And CCA still ongoing. Dulu ada 3 paper, sekarang saya ada 2 paper sahaja. 1 dah lulus. So this one is long term. This one is bukan yang fast track punya. This one is slow track. Very slow track. Macam santai tu saya ambil. Sebab saya bukan mencari lagi sijil-sijil, tetapi just nak santai-santai belajar. Okay. To recall back, email ni nanti saya akan bagi email yang betul-betul fmaf0013@yahoo.com untuk submission you punya Excel dengan you punya slide presentation. Contact number dalam WhatsApp pun ada. Membership, saya adalah member of the Malaysian Institute of Accountant, MIA, Chartered Accountant. By profession pun chartered accountant juga, by certificate pun chartered accountant juga. Currently tengah bulan 6 ni akan ambil exam untuk the Association of Chartered Certified Accountant. Memang dah jadi accountant, chartered accountant, sekarang nak jadi professional chartered accountant. Chartered accountant, bila kita jadi MIA member, Malaysia Institute of Accountant, dan kita banyak. Kita ada Malaysian Institute of Taxation, kita ada Malaysian Institute of Internal Auditor, kita ada Malaysia Institute of, ada tak management, kena check dulu. Dan kita ada Malaysia Institute of Accountant. Kita ada banyak institute dan kita boleh jadi member. So bila kita jadi member of MIA, kita akan kita akan dianugerahkan. Kita akan sebagai chartered accountant. Bila kita ambil professional paper, kita akan jadi professional chartered accountant. Professional tu kat depan. Itu beza dia antara you ambil professional paper dengan you ambil chartered accountant biasa. Professional paper kalau after Bachelor of Bachelor of Accountancy, you boleh ambil ACCA, you boleh ambil CIMA, you boleh ambil ICAEW, you boleh ambil CPA Australia. So saya pilih ACCA, belajar dekat Sunway College under Yayasan Pendidikan Peneraju. Yayasan tak ingat dah. Yayasan Pendidikan Bumi Putra. Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Yayasan Peneraju. Dah habis tapi still ada lagi paper yang tak lulus. And then Master of Accountancy from UiTM Shah Alam. Bachelor of Accounting from Uni10, Diploma in Accountancy from UiTM Shah Alam. Di samping itu juga saya tengah buat saya ada Master of Business Administration from UiTM, Bachelor of Business Administration Finance UiTM, and Diploma in Advanced Management from DRP Highcom University. Ini dah pernah dengar lah sebelum ni kan. Ini pun dah pernah dengar. So kita tak perlu cerita yang tu. Untuk this one assessment, carry mark 50% final exam. This semester kita akan ada online final exam. Online final exam kita akan buat, saya tak sure sama ada sebelum raya ataupun selepas raya. Kalau dalam bulan puasa, saya akan anjak kepada malam lah, 3 jam malam. Sebab bulan puasa. Kalau tak kita tengok nanti selepas puasa ke, kita akan buat final exam. Kita ada final exam 3 jam setengah, and then you akan buat you punya final exam 50 markah. Okay, semuanya tulis tangan dan snap gambar, save as PDF nanti.
kita akan buat quiz. Quiz saya tak pasti lagi saya buat berapa. Hopefully setiap topik ada quiz. Kita ada test 1, kita ada test 2, and then kita ada assignment. Final, you punya ultimate assignment adalah you punya past year paper. Satu past year paper, maksud setahun tu satu. Seorang ambil satu past year paper, set A. So nanti presentation hujung nanti kita ada 5 presentation untuk individual. And then kita ada juga Kahoot ke, flashcard ke dan lain-lain. Kita juga ada weekly presentation untuk setiap topik. Weekly presentation tu ialah tutorial lah, tapi you kena present di hadapan kelas soalan-soalan tutorial itu nanti. And then bila you dah present, you record, you masuk dalam YouTube channel you. Ataupun you buat YouTube channel, and then you dah record, baru kita akan present di dalam kelas you punya YouTube channel tu. Untuk semester ni kita akan tengok sama ada kita buat 6 chapter ataupun 7 chapter. It depends on time. Minimum 6 chapter, maximum 7 chapter. First kita akan belajar introduction macam biasa. Basic cost concept, job costing, batch costing, process costing, TCS, ABC, traditional costing system versus activity based costing. Kita buat budget and budgeting. And then the last one kita buat standard costing and variance analysis. Kalau kita cukup masa, kita buat satu lagi chapter. Okay, the first one, chapter pertama ni, kita akan belajar on definition of financial and definition on costing. Financial accounting dengan cost accounting, kita akan bezakan dia. Apa itu financial, apa itu cost accounting. Yang kedua, function of financial accounting and function of cost accounting. Objective of financial accounting, objective of cost accounting. Users and uses of financial. Yang ni memang separuh tu saya ambil daripada you punya FFAR 0014. Sebab saya nak buat comparison. You faham between these two. Then baru kita akan pergi dekat next chapter tu. Sampai habis. Okay. Because kita 4 orang, so tak ada group assignment. No such thing of group assignment. Semuanya individual. So you kena ambil satu past year paper, set A, and then you akan buatlah untuk you punya presentation. Okay, this one is you punya slide yang pertama. Hari ini kita bercerita santai sahaja sebab kita belum lagi akan memulakan kelas kita untuk chapter 1. So next week kita akan buat chapter 1 ni. Okay. Cumanya chapter 1 saya nak minta daripada sini nanti kita akan start buat presentation pertama. Maximum hanya 5 pages sahaja. Jangan lebih, jangan kurang. 5. Saya nak 5 pages, 5 ke? Saya nak 6 pages. 6 pages ya. 6 pages, 6 page. 6 pages untuk setiap orang buat presentation. You boleh record siap-siap. And then you masuk dalam YouTube. Nanti you buka saja YouTube. And then you pancarkan dalam kelas. Pun tak ada masalah. Kalau you nak present dulu and then you buat YouTube kemudian pun tak ada masalah. As long as you punya view tu is more than 100. Lebih daripada 100 views. Nanti you kena share dekat saya. Selepas presentation lah ataupun kalau you nak buat record sesiap pun tak ada masalah. Slide presentation mesti secantik-cantiknya. Okay. Untuk chapter 1, chapter 1 ni kita just nak buat comparison between financial accounting and cost accounting. Kita nak tengok beza. Fungsi dia sama ke tidak sama? Siapa yang menggunakan kita punya financial advice? You boleh ambil juga daripada yang semester 1 dululah. Okay. Saya tak ajar lagi ni. Saya cuma bagi, saya just go through sahaja kita punya setiap topik ni lah. So kita akan belajar definition of financial accounting, cost accounting, managerial accounting, management accounting. Ni adik-beradik dia.
Definition of financial accounting, you boleh ambil daripada semester 1. Purpose and objective of financial accounting, semester 1. Component of financial accounting, semester 1. Itu basic accounting. Sekarang kita pergi kat cost accounting pula. Definition of cost accounting. Definition of cost accounting daripada SIMA. SIMA ni memang Chartered Institute of Management Accounting. So dia kalau you nak suka buat kira-kira, you boleh ambil SIMA. Nama sekarang nama baru dia CGMA. Certified Chartered Global Management Accountant. And then first kita belajar tentang costing. Lepas tu kita pergi kat managerial accounting. Then we go to management accounting. And then kita tengok comparison between cost accounting, managerial accounting and management accounting. Okay, the difference between these three lah. So kita tengok comparison. Financial accounting ni macam mana, cost accounting ni macam mana. And then kita buat comparison. Beza lagi. And then kita tengok comparison. Financial accounting, cost accounting, managerial accounting, management accounting. Macam mana? So comparison dia boleh jadi banyak lah. Differences semua tu. Okay, iaitu comparison between these two lah. Dan kita tengok comparison between dia punya objektif pula. Okay, financial accounting, apa objektif dia? Cost accounting, apa objektif dia? Okay, and then kita go to function pula. Function apa beza? Financial accounting apa? Cost accounting macam mana? Okay, users and users pula. Kita tengok accounting ni siapa guna. Kalau financial siapa guna. Kalau managerial, kalau management siapa guna. Internet ni sama macam semester 1 dulu lah. Untuk you kenal, untuk you buat faham dan compare siapa yang akan guna MA dengan FA. Ni dia punya panjang lebar lah. And then kita akan buat flashcard. Flashcard tu ialah pop quiz. Dia macam pop quiz lah. Saya akan ambil soalan-soalan daripada sini and then kita akan tanya terus. Dalam kelas, you kena react tiba-tiba tu. Maksud di hujung kelas tu kita akan buat flashcard and then saya akan keluarkan satu soalan daripada flashcard tu and then you pun kena jawab. Tapi basicnya sebab you 4 orang, so semua orang kena ada lah flashcard tu. Maksud di hujung kelas semua orang kena. Cuma soalan sahaja akan berbeza. Dan saya akan ambil markah untuk flashcard lah setiap kelas tu nanti kita akan buat flashcard dan saya akan ambil markah. Okay, maksud setiap minggu kita akan adakan bukan setiap minggu lah, setiap kali habis saya punya mengajar tu, kalau 2 minggu lah saya akan start mengajar dulu, tutorial dulu and then you akan present. Bila dah habis kelas tu saya akan bagi flashcard untuk you. Dia macam apa ya, public speaking jugalah. So you jawab on the spot soalan-soalan yang saya bagi tu. Okay. Kahoot pun kita akan tengok buat from time to time, Kahoot. And then saya akan tengok lagi ada tak? Saya ada satu lagi quiz yang online. Nanti saya cek balik apa nama dia, dah lupa dah. Jarang guna. So kita tengok nanti macam mana kita nak buat sama ada selang-seli Kahoot dengan satu lagi yang online tu saya lupa dah. So nanti kita akan tengok kemudian. Ini chapter 1. Chapter 2 pula. Sekejap, saya share kan. Nampak tak slide ni sebenarnya? Sekarang kita kat chapter 2. Nampak tak slide saya? Okey. Tak nampak pun saya. Dia tadi nampak yang ni je. Sekejap tu saya kata. Nanti kalau you tak nampak. Introduction, sir. Yang slide yang pertama. Yang awal-awal tu. Yang ni nampak? Ni nampak dah. Yang slide yang pertama tadi tu nampak? Ni, yang ni. Tak nampak. Alah, kenapa tak cerita tadi ya?
Okey. Saya kena ulang sikitlah semula. Chapter 1 ni, okey semua nampak kan ni slide chapter 1. Kita chapter 1 ni kita buat introduction, kita buat comparison. Kita nak you faham comparison between comparison between financial accounting yang you dah belajar semester 1 dengan cost accounting yang you akan belajar sekarang. So siapa yang suka berkaitan accounting ke accountancy ke, you kena mahir dua chapter ni, dua subjek ni, baru you boleh ambil Bachelor of Accountancy, HOMS. You kena mahir. Bila you minat, baru you boleh belajar. Maksudnya, bila you minat, baru you boleh sambung belajar untuk you punya degree program. Okay. Tadi saya dah ulang, cuma you tak nampak kan. So ni ada kita punya ni, kita akan belajar tentang perbezaan antara financial accounting dengan cost accounting. Cost accounting ni adik-beradik dia ialah cost accounting, managerial accounting, management accounting. Dia akan based on hierarchy. Cost accounting kat bawah, bila up sikit managerial accounting, bila tinggi sikit management accounting. Accounting ni actually banyak dia punya cabang-cabang. Dalam satu pokok, cabang pertama financial accounting. Cabang kedua management accounting. Management accounting ni dia more to costing. Dekat kilang biasa orang guna. And then kita ada taxation. Kita ada audit. Kita ada information technology. IT, tapi dalam bidang accounting lah. Kita ada risk. Kita ada audit, tax, risk, dan lain-lain. Dia ada banyak lagi lah. Nanti saya cuba listkan. Saya ada satu slide tu saya listkan apa cabang-cabang accounting selain daripada financial accounting, management accounting, tax, audit, ICE, risk, Islamic accounting, contohnya ada finance dan lain-lain. So cabang accounting ni banyak. Cuma you kena remember, kalau macam you teringin nak belajar accounting, you kena ingat macam sekarang ni yang saya faham, kalau you nak simple accounting, kalau you tak nak yang accounting complicated, yang kerja-kerja dekat Petronas semua tu, you boleh as simple as kerja dekat company yang biasa, enterprise ataupun sedang berhad, menjaga accounting diorang. Dan kadang-kadang accounting mereka taklah se-complicated yang macam you akan belajar untuk you punya degree accounting. Dia punya kalau dia senang you nak adapt dia ialah setiap company di Malaysia, setiap company termasuk enterprise, mereka harus menyediakan mereka punya account. Untuk enterprise paling biasanya ialah untuk income tax submission. Setiap enterprise company, ini untuk perniagaan lah. Setiap enterprise company, you kena submit you punya account dalam e-filing, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Untuk pekerja, you kena submit e-filing untuk gaji-gaji yang you dapat setiap bulan. Jarang kita dengar orang accounting ni dia menganggur. Kalau you ada kawan-kawan you lah yang ambil Bachelor of Accounting ataupun Diploma in Accounting ataupun Diploma in Accountancy, Bachelor of Accountancy, Master of Accountancy and PhD in Accounting ataupun Accountancy yang menganggur, you beritahu saya. Sebabnya saya jarang dengar orang-orang account ni dia menganggur. Jarang sangat. Kecuali dia nak kahwin, dia nak duduk di suri rumah, itu lain cerita. Tetapi yang mencari kerja tapi tak jumpa, you beritahu saya. Sebab saya ada satu syarikat, saya ada satu consultancy and advisory company dekat Pekan Pahang. Dan sekarang ni saya ingin memohon untuk mendapatkan lesen perakaunan daripada Malaysia Institute of Accountant untuk
menubuhkan accounting firm di pekan. Jadi, siapa-siapa orang akaun yang tak ada kerja tu, mungkin dia boleh call saya. Saya nak tanya dia, kenapa dia tak dapat kerja? Saya jarang sangat dengar orang accounting tak dapat kerja. Sebab basic dia, setiap company di Malaysia ni memerlukan orang account. So, bidang kita luas. Accounting bidang dia luas. Cuma you nak memilih. You suka yang mana satu? You suka financial accounting? You suka cost accounting? You suka tax? You suka internal audit? You suka external audit? You suka risk management? You suka accounting information system? Dan lain-lain. Nah, dia based on you punya minat. So, accounting ni bukan semata-mata buat account. Bukan. Dia banyak cabang. Memang kita basic kita, memang kita kena ambil Bachelor of Accountancy. Tapi cabang nanti kita nak bekerja tu dekat mana? Kita kena tengoklah. Dekat DRB Highcom Berhad, DRB Highcom Berhad dekat HQ, kita ada Treasury Department. Treasury Department ni dia macam on finance. Dia jaga duit. Treasury Department. You nak buat investment dekat fixed deposit. You nak issue bond. You nak issue sukuk, you nak buat loan bank, you nak buat consolidated lah. You nak buat syndicated loan. Itu semua melalui Treasury Department, pejabat bendahari ataupun jabatan bendahari. Buat finance dekat DRB Highcom University kita ada bursary unit kan. Dia macam so called treasury lah. Kita ada Treasury Department. And then kita ada Finance Department. Diasingkan lah. Bila company besar, diasingkan. Okay. Kita ada Treasury Department, kita ada Finance Department, kita ada Investor Relation Department. Kalau you suka buat journal, buat artikel, ataupun you suka buat write up untuk orang baca, you boleh join Investor Relation Department. Sebab dia kerja dia adalah mengarang untuk orang membaca benda-benda yang berkaitan dengan accounting. Sebagai contoh, for example, you cerita on financial performance of the company based on quarterly result. So, bila result quarterly keluar, every quarter tu result keluar dekat Bursa Malaysia, DRB Highcom Berhad announce dekat Bursa Malaysia tu, you kena buatlah slide. Papa, kenapa baby tak nak Papa work ni. Kenapa? Baby suka main iPad saya. Saya tak tahu. Tak boleh you jangan kacau saya. Saya work sekarang. Dah saya nak mana? Pergi tengok TV lah. TV? Nak. iPad. Nak iPad tapi salah baby main iPad saya. Pergi jangan kacau saya. Saya work. Go. One. Okey, sambung. Ada gangguan. So dekat kita ada Investor Relation Department. Kita akan buat slide presentation. Kita akan share kita punya slide presentation dekat website. Kita ada Risk Department, Risk Management Department. Kita ada Internal Audit Department. Kita ada Corporate Performance. Kenapa saya lupa? Kita ada Performance Management, PM. Corporate Performance Department. And then kita ada System and Method Department. Kita ada, sekejap saya nak cari apa yang kita ada ni. Bukan kena tak directory dulu. Tu semua orang yang ada Bachelor of Accounting, Bachelor of Accountancy, Project Management Office, Project Management Department. Kita ada Project Management Department pun accounting juga. So accounting ni cabang dia banyak. So you faham lah, you kena faham. Okay. So dalam subject introduction ni you boleh bercerita pasal apa-apa yang berkaitan tentang accounting. Tapi yang sekarang ni kita, because of you still foundation level, kita nak you faham tentang dua je scope dia, financial accounting dengan cost accounting. Okay. So untuk minggu depan, hari Rabu,
Saya nak you prepare slide maksimum saya rasa 5 cukup lah. 6 tu macam banyak. 5 slide sahaja berkaitan dengan chapter 1 ni. You boleh google lah as long as dia lebih kurang je dengan chapter 1 which is on definition, purpose, objective, function, component, cost accounting dengan financial accounting. So saya ada bagi slide ni 43 slide semua sekali ni. Dan you boleh ambil seorang 5 slide you kena prepare, you record and then you masuk dalam you punya YouTube channel. Okay, YouTube channel tu you kena masuk by next week lah. By next week, untuk first time ni saya bagi ni lah. Untuk second time nanti sebelum present tu you kena masuk dalam YouTube channel dah. Untuk yang pertama ni okey lagi lah. So objective, function, users and users dia. Pengguna dia dan kenapa dia menggunakannya. You boleh ambil balik you punya yang semester 1 punya ni lah nota juga untuk masuk dalam ni. Ni chapter 1. Okay. Chapter 2 ni baru kita akan start fokus on costing. Dan kita akan belajar costing. Macam ni nanti kita akan belajarlah apa audit firm yang ada di Malaysia, apa professional bodies and association kalau you nak join. Ni perbezaan dia lah, financial accounting, management accounting, tax, internal audit, external audit, risk management, finance, accounting, system dan lain-lain. Dan nanti saya akan bagi from time to time you punya future career you. Kalau you ambil bachelor of accountancy, you nak jadi apa? Tapi you kena ingat semua benda mesti based on you punya minat. Kalau you memang tak minat accounting, you jangan ambil accounting. You kena minat accounting dulu, baru boleh ambil accounting. Jangan try and error. Sebab accounting ni susah. Tapi kalau minat, insyaAllah boleh. Okay. So kita akan buat comparison. Kalau statement of profit or loss macam mana? Statement of manufacturing macam mana? Statement of cost of maksudnya statement of account untuk accounting dan juga statement dekat ni lah, dekat bahagian costing macam mana. So ada beza lah. And then costing kita akan check lah, kita akan kira, kita akan guna macam kita akan belajar tentang cost center, classification of cost ni kita pecah macam mana, kita nak bezakan macam mana setiap cost tu semua kita akan belajar. And then bila cerita pasal costing, kita akan cerita pasal direct labor, direct material, direct expenses, indirect labor, indirect material, indirect expenses, factory, non-factory, period dengan product costing, manufacturing cost dengan non-manufacturing cost. Ini semua kita akan belajar. So nanti chapter 2 kita akan start slowly, kita akan buat quiz, test, assignment semua tu lah. Okay, sampai habis. Tapi yang ni saya tak cerita lagi lah sebab ni kita akan cerita satu-satu, one by one untuk kita punya di semua lah. And then kita akan buat tutorial dan juga akan buat quiz dan juga test. Dan juga untuk costing ni kita akan tengok juga apa fixed cost untuk sesuatu produk tu, apa variable cost untuk sesuatu produk, apa cost yang semi variable, semi fixed, mixed cost yang akan kita kira dalam sesuatu produk. And then kita akan buat calculation juga. So this subject semua akan guna matematik. Jugalah sikit, tapi semua kita akan dan kita akan buat dalam okay.
Okay, chapter 3 kita ada chapter 3. Okay, ni chapter 3. Okay, hopefully semua nampak. Kita ada job costing, product costing, batch costing, process costing. Kita akan belajar apa yang mula-mula sekali dia start dengan future career. Lepas tu product costing apa, product cost apa. Lepas tu macam mana kita nak kira job costing, process costing. Job costing tu apa, process costing tu apa. Semua pasal costing. Job order costing, process costing, job sheet, lepas tu kira-kira. Batch costing macam mana, costing based on batch. Okay. Economic batch quantity, kita kira process costing. Dan comparison, and then kita akan kira accounting for overhead, normal loss, abnormal gain, normal gain. Ini semua kita akan buat. And then flashcard. Basic dia flashcard yang soal dalam ni jugalah kita akan guna untuk kita punya flashcard dalam kelas nanti. Okay, next kita pergi ke chapter 4. Chapter 4 kita dah cerita pasal job costing, process costing, batch costing semua. Kita akan pergi dan kita akan guna activity based costing dan costing traditional based costing. Kita nak kira costing untuk sesuatu aktiviti tu based on traditional punya method dengan yang the latest method yang ada dekat pasaran sekarang lah. Traditional costing macam mana kita kira, modern method ataupun activity based costing macam mana kita nak kira. Nanti kita akan kira satu-satu. Okay, and then kita boleh buat comparison, and then kita ada tutorial, comparison, last one kita ada flashcard. Chapter 5 pula kita akan buat budget. Simple budget dengan complicated budget. Kenapa kita nak guna budget tu, untuk apa kita buat budget tu, nanti semua kita akan kira. Okay. Kita akan kira semua budget daripada awal sampai akhir menggunakan formula yang kita ada. Dan formula yang kita guna untuk kita punya inilah subjek ni. Chapter 6, cost standard costing and variance analysis. Kita akan buat variance analysis based on actual dan juga budget. So kita buat comparison. Dan kita tengoklah setiap kita akan masuk on cost, volume, profit analysis. Okay, kalau amount banyak ni cost, volume, profit analysis. Kalau kita ada nak profit banyak ni, berapa kita kena produce. Kalau kita nak untung banyak ni, berapa kita kena produce. Kalau kita nak macam ni, kalau kita nak kuantiti macam ni, berapa cost kita, berapa revenue kita. Semua nanti kita akan belajar. Lepas tu break even macam mana, nak kira kalau ada produk ada dua, macam nak kira break even, semua nanti kita akan belajar juga dalam chapter ni. Jom kita tengok sikit pasal paper yang you akan buat seorang satu. Kita ada Kahoot juga. Kahoot ni kita dah ada. And then kita ada quiz. Quiz pun kita ada. And then kita ada tutorial. Tutorial pun kita ada. Kita ada test. Okay. Kita ada assignment. Ni assignment lama-lama lah. Fairuz Farzwani, Hakim, Megat Aisyah Asrul, Idham, Luqman Fatin Hanisah. Ini semua presentation you punya sini lah. Chapter 2 item, 200 item chapter 2. Ni you akan belajar. Nanti assignment you kita akan buat 200 item. Okay. Sama lah nanti. Ini contoh-contoh assignment lah dia orang buat dulu. Tapi ni assignment group. Okay. Jangan lupa attendance untuk hari ini. Minta you isi dan minta komen lah saya punya performance hari ini macam mana. Ni contoh juga assignment you punya senior. Nanti saya akan share from time to time lah you punya ni. You punya kawan-kawan punya assignment. Okay. Ini salah satu beberapa contoh final exam. Kita akan ada final exam tapi online. Ini contoh dia. Mula-mula dengan soalan objektif dulu.
Soalan objektif rasa 20 rasanya ni. 20. And then soalan subjektif. Define variable cost, fixed cost, define abnormal loss, abnormal gain, to provide two differences between job costing and process costing, to provide three advantage of using batch costing. Lepas tu kita suruh you asingkan fixed cost, variable cost dengan semi variable. And then kita suruh you pecahkan direct material, direct labor, direct overhead. Lepas tu material, labor, expenses pecahkan. Production, administration and distribution pecahkan. Ni foundation lah. Lepas tu kita bagi contoh ABC costing. Kira produk A berapa cost, produk B berapa cost. Chapter 4 ni kita buat budget. Sales budget, production budget, raw material budget, labor budget. Dah habis. Soalan. Kalau set A pula. Nanti you akan ambil set A sahaja tau. You ambil set A untuk buat you punya individual assignment nanti. Bila last di hujung nanti. Ini adalah salah satu assignment you completekan satu betul. The whole ni. The whole final exam ni. Okay. Nak kategorikan dia. Kira dia punya VCU, TFC, TC semua ni. Maksudnya nak kira dia punya variable cost berapa, fixed cost berapa, buat graph sikit. Lepas tu yang ni nak kira activity costing based on activity. Ni ABC punya. Ni contoh-contoh dia. Okay. Last sekali saya nak tanya you all. Ada apa-apa masalah tak kita nak buat kelas hari Selasa, hari Rabu malam. And then kita akan cuba untuk percepatkan kita punya kelas ni untuk memberi laluan kepada bulan puasa. Sebab bulan puasa tu mungkin kita tak berapa sangat aktif lah. So saya cuba untuk aktifkan sebelum puasa ni. Mungkin kita punya kelas ni 2 kali seminggu ke. Maksudnya 2 jam tutorial dengan kelas, and then kita akan adakan macam Kahoot dan juga presentation pada hari yang lain. Contohnya Rabu ataupun Jumaat, contohlah untuk sebelum puasa. Tetapi untuk minggu ni tak adalah, minggu ni baru minggu pertama, just relax dulu, enjoy dulu. Kita akan buat minggu depan. Boleh? Okay. So sebelum kita ended kita punya kelas pertama ni, yang agak-agak bukan kelas tapi just a briefing, ada soalan tak daripada 4 orang ni? Saya punya bekas-bekas student 2 semester lepas. Okay, so kalau ada soalan tanya dalam grup WhatsApp, kita still guna grup WhatsApp yang sama. Nanti saya tukar dia punya tajuk tu, and then saya akan bagi from time to time. Minggu depan kita buat chapter 1. You all kena just like presentation based on topic, and you boleh present melalui YouTube channel you, melalui video yang dah record, ataupun you boleh live presentation. It's up to you. Janji ada presentation hari Rabu minggu hadapan. Selepas saya present chapter 1. And then baru continue dengan you lah. And then kalau sempat kita buat Kahoot. Dan juga flashcard. Itu aktiviti kita minggu depan. Boleh? So you dah starting from today, you kena get ready dengan 5 pages slide presentation, recordkan dia, masuk dalam YouTube, dan you share dia punya YouTube link tu dekat WhatsApp. Boleh? Make sure setiap video you views dia minimum 100 views setiap video yang you akan buat. Boleh? Saya percaya you all boleh, sebab you adalah generasi-generasi social media platform. Ini bakal-bakal YouTuber, bakal-bakal Insta famous, bakal-bakal Twitster. Tweet apa dia panggil? Tweets famous. Dan juga YouTuber.
YouTuber, Insta famous, tweet famous, dan juga TikTok. So nanti kita akan cuba buat TikTok pula. Nanti you kena share you punya TikTok berkaitan dengan subjek ni jugalah. So kita kena guna latest teknologi yang kita ada. Saya akan cuba menggunakan dua medium untuk quiz. Satu Kahoot, satu lagi saya lupa apa. Saya akan cari balik dia punya tu. Dia punya nama benda tu. Okay, apa-apa nanti you boleh WhatsApp, you boleh call. Nanti jangan lupa attendance, isi komen sekali. Komen kalau saya nak improve saya punya kelas semua tu, nanti you masukkan dalam komen tu. Jangan lupa attendance dan sebagainya. Okay, ada soalan apa-apa lagi untuk sebelum kita akhirkan kita punya kelas hari ini? Tak ada, sir. Good performance. Okay. Performance. Macam mana Putri Nur Rafiqah Izzati? Ya, Saradina. Nanti yang slides tu masuk dalam Teams juga kan? Slide dah masuk dalam Microsoft Teams. Oh tak, nanti saya akan masukkan juga kan? Sebab saya suka buka guna Teams je. Boleh, tak ada masalah. Nanti ada esok ke, lusa ke, malam-malam ke, saya isikan satu-satu dalam semua dalam Microsoft Teams. No problem. So Saradina request semua saya masukkan dalam Microsoft Teams. Nanti saya akan masukkan saya punya pasir paper, tutorial, assignment, slide presentation dan lain-lain dalam Microsoft Teams dekat file tu. Saya rasa dekat file dekat file tu. Okay, and then you punya test 1, test 2 tu pun you kena submit melalui Microsoft Teams, dan lain-lain pun masuk submit dalam Microsoft Teams nanti. Kalau you tak submit dalam Microsoft Teams, nanti saya akan tengok sama ada you boleh submit dalam kita punya email nanti, official email. So official email tu dia akan kekal sampai bila-bila kan. So nanti saya boleh share juga dekat you, kawan-kawan you punya slide presentation. Okay, soalan lain? Tak ada, sir. Okay, hopefully semua suka on accounting. Siapa yang suka accounting, you boleh proses dengan Bachelor of Accounting. Siapa yang rasa macam tak suka sangat accounting, you boleh pilih Bachelor of Supply Chain, Bachelor of Management. Ada banyak management tak, yang di situ ada marketing. Entrepreneurship ada ke tidak, tak pasti dah. So nanti untuk naik lepas raya, you boleh memilih bachelor apa yang you nak ambil nanti. Okay, ada soalan nanti you boleh tanya dalam WhatsApp juga. Okay, so apa-apa nanti kita discuss balik dalam WhatsApp. So till we meet again next week on Wednesday jam 8 malam untuk you punya presentation dan juga untuk saya punya chapter 1. Okay, see you then. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa attendance ya, isi attendance. See you then. You are welcome. Bye-bye. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Thank you so much.